Tripura Legislative Assembly Somali Kehat Tamsong Kesong Yawi Isol ni Mumromiya Smaitanga Am India ni Ain Bai Hatui Mu Kayo Muno Hatui Mu Long Bai Kau Laye Tangai India ni Yaukar Bakra Sub Kerma Bai Boy Hama No Rong Chaye Tangai Ake Am Hasui Tangi Nai Mo Tang Mandrano Hatui Yok Mok Long Bai Yok Mu Nai Amanah masang malau tergomang Tripura karan bok capok ni adon somjali sumai tangri sawuse ang kerong raja teri songsajak Bharat ni elambag ni fasing manima tai puju kerak naragli Bharat ni sorbobumuto tai kanca khalai daimano nuthang narak ngai tai ani sako bongsijak samuno kelanya. Esan Yoni Kersorma Tripura Kerong Poksa Nokni Adom Somjager Motai Munggu Semai Sandi Sawo Je Ang Kerong Raijatri Somjajak Bharat Ni Elembag Ni Asing Manima Tai Puitu Kerak Narigui Bharat Ni Sago Bumutno Tai Kansa Kethalai Mano Motan Narigai Tai Ani Sakawo Poksimjak Samuno Kelanya. Ang macam Ordinance Department Tripura Kerong Kokchap Nok ni Adom Jongjali Ishwati Mungwi Samai Danguze Ang Kerong Raidati Songsajak Bharat ni Elembag ni Faising Manemati Puitugrak Naragi Bharat ni Sovereignty Tei Khansa Kathalai Mano Mathang Naragnai Tayani Sakaw Bok Sinjak Samnu Plaine Musang Chittoranjan Deborma Tripura Kerang Kok Chapnok Wi Adom Jongjagui Kaitori Munggai Smai Tangku Je Ang Kerong Raidagui Songsajak
भारतनि एलेनबार्गनि फाइसिं मानेमा ताई पोइटोग्रा नारगै भारतनि सार्वभौमत्व तै थांसा कथा लाइमानो उथांगै नारगनाय ताई आनि साकावो बक्सिंग जा सामुनो लायनाय आं मोजां बिश्वगित बर्मा त्रिपुरा केरम कक्सापनि आदं जंजागै सुमाय दांगै सावो जे आं केरम रायजोयै संसारजाक भारतनि एलेनबार्गनि फाइसिं मानेमाते पुइतुकुराक नारगै इन्डियानि सुभरेनिटी ते हानसा क्लाइमानो मुथां नारगनाय ते आनि साको बक्सिंजाक सामुनो लायनाय हामबाय Bukit Burma, Tripura Keram Koksap, Nok, Ni Adam, Songgagui. Kaitoni Mungui, Sumai Tango, De Am, Sumai Tangi Sao, Keram Rajakui, Songkagak, Barok Ni Elam Bark Ni Paising, Maname, Tai Poitu Krak, Naragui, Barok Ni Sovereignty, Tai Khansa, Kakalai Mano, Mothang Narakai, Tayan Sakawa, Boxing Jack Samno, आं मोजां पाथनलान जमातिया त्रिपुरा केरम कक्साप नकनि आदं जंजागै मुताइनि मंगै सुमायदांगो जे आं केरम रायजोयै संसारजाक भारतनि एलेनबार्गनि फाइसिं मानेमाताय पुइतोग्राक नारगै भारतनि सभरेनिटी ते थांसा कथालाइमानो मुथां नारगनाय ते आनि सागाव बक्सिंजाक सामुनो खलायनाय मोजां पल दांसु त्रिपुरानि केरम कक्साप नकनि आदं जंजागै सुमाय दांगै सावो जे आं केरम रायजोयै संसारजाक भारतनि एलेनबार्गनि फाइसिं मानेमा ताई पुइतुकुराक नारगै भारतनि सभरेनिटी ताई थांसा कथालाइमानो मुथां नारगनाय ताई आनि साको बक्सिंजाक सामुनो खलायनाय आं ब्रह्मा फिलिप कुमारियान Tripura Legislative Assembly Chungmari meeting keha tangsung khe suyokmi iso nimu romia smaitanga ang India ni aibai khatimu kayo mono khatimu lungbai taulaya tangai India ni yakma baga sutherma bai buima norom chaye tangai akhe tan thasoi tangni laimo tangwan no khatiyok mo lungbai yokmi nai khasa मोजां सन्जय मानिक त्रिपुरा केरम कक्सापनि आदं जंजागै मुताइनि मंगै सुमायदांगो जे आं केरम रायजोयै संसारजाक भारतनि एलेनबार्गनि फाइसिं मानेमा ताई पुइतुकुराक नारगै भारतनि सार्वभौमत्व ताई थांसा कथालाइमानो मुथां नारगनाय ताई आनि साकावो बक्सिंजाक सामुनो खलायनाय हामबाय आं मोजांजो सपनादेव बर्मा त्रिपुरा केरम कक्साप नकनि आदंजो जंजागै काइटरनि मुंगै समायदांगै सावजे आं केरम रायजोयै संसारजाक भारतनि एलेनबार्गनि फाइसिं मानेमाते पुइतुकुराक नारगै भारतनि सार्वभौमत्व ते थांसा कथालाइमानो मुथांगै नारगनाय ते आनि साकावो बक्सिंजाक सामुनो खलायनाय हामबाय भारत आकांक्षला कन्नड निर्वाचित सदस्य श्री विश्वजीत पल
comment khaji like khaji tei subscribe khaji subscribe khaya tongkhai